वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुराद सईद को सबा से टिकट दे दिया गया है। मुनीर से शेवन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली उम्मीदवार हैं। हरिपुर से उमर अयूब, सवाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया है। शहराम तरकई मोहम्मद आतिफ अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शिंदाना गुलजार, कोहाड़ से शहरियार अफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दे दिया गया है। डीआई खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शेब शाहीन उम्मीदवार हैं, जबकि लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मैदान में हैं। मुल्तान से शामुद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं, जबकि भावन नगर से जमशेद दस्ती भी उम्मीदवार हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को टिकट दे दिया गया है। जंग से शेख वकास जकरम को मैदान में उतारा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। पिंडी से कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान उम्मीदवार हैं। गुजरात से समीर इलाही चौहान को भी टिकट दे दिया गया है। चिन्योट से सलीम बीबी भरवाना उम्मीदवार हैं, जबकि लाहौर से मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल को टिकट दे दिया गया है। पाकपतन से सलमान सफ्दर उम्मीदवार होंगे। तो पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीके 14 लोअर दी 1 से मोहम्मद आसम खान, पीके 15 लोअर दी 2 से हमायूं खान, पीके 46 हरीपुर 1 से अकबर अयूब खान, पीके 47 हरीपुर 2 से अरशद अयूब खान पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पीके 42 पेशावर 11 से कामरन मंगश, पीके 33 कोलाई पालिस कोहिस्तान से मोमना बासित को टिकट जारी कर दिया गया है। पीके 52 सवाबी 4 से फैसल खान तरकई, पीके 1 अपर चित्राल से सुरैया बीबी, पीके 2 लोअर चित्राल से फतुल मुल्क अली नासिर, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। और पीके 3 सवात 1 मियां शराफत अली, पीके 4 सवात 2 अली शाह एडवोकेट को टिकट जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुआहिदे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर, टेक्सिला, खोशाब, मुल्तान, साहिवाल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत करेगी। इन नशिस्तों में एनए 117 शादरा से अलीम खान, एनए 128 लाहौर से ओन चौधरी, एनए 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन, एनए 143 टीचा वतनी से नुमान लंगड़ियाल इंतखाबात लड़ेंगे। पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून पीपी 149 लाहौर से अलीम खान, पीपी 180 कसूर से हाशिम डोगर की हिमायत हासिल होगी। एआईवाई ने नून लीग आईपीपी सीट एडजस्टमेंट की खबर 10 जनवरी को दे दी थी। मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। भले की वापसी के फैसले के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फॉर्म शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मकाम से मुतालिक सवाल उठाया। कहा, पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मकाम क्या था? क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, चिमकनी एक छोटा सा गांव है, इलेक्शन के लिए इस जगह का इंतखाब क्यों किया कि इसकी समाअत सुबह 10 बजे दोबारा होगी? कोटी में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योराना फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे। अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए। गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फोरम शॉपिंग। तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरा कोर्ट में चले जाओ। तो फिर ये सिस्टम को खराब करता है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है। Objection is that the elections have not taken place in accordance with this constitution. Secretary General Malord claim it is Mr. Umar Ayub. Election Commission maintains as per their record Mr. Asad Umar. Umar Ayub Khan साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record. नहीं तो इलेक्शन हुए तो कितने मेंबरान मौजूद थे? मतलब इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू कौन सा था? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फलां तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में? ये रानो घड़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ? तो एक छोटी सी जगह गांव है। कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे,
वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए। जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में KPK में हो रहा है। एक दो पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान आप किसी के दस्तखत नहीं, एक साहब के जो अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। ये हम इनके लिए सवाल छोड़ रहे हैं खान साहब के लिए, व्हाई वर द रिजल्ट्स नॉट साइंड बाय द अदर 6 मेंबर्स। PTI को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील अहमद हसन ने कहा अकबर एस बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने पूछा अकबर एस बाबर खुद PTI के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने जवाब दिया खुद खड़े हैं 2014 से। मामले में अभी यही गुजारिश है, जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ। एक आपको चुभता हुआ सवाल पूछ सकते हैं, आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली। यस 2014 में जब मैंने कंप्लेंट की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहर्रकात थे, मेरी काविश जारी रही और अभी भी करता रहूंगा। जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में। अदालती हुक्म के बावजूद पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर नहीं डाला। PTI इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील नईम हैदर पंचौता कहते हैं हमारे निशान पर इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। हम एक फिक्स मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चमन PTI बैरिस्टर गौहर खान के कहना है कि अदलिया से दरख्वास्त है कि इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। PTI का आदत अंडरग्राउंड या जेलों में है। लीडर्स को बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये एम्पायर के साथ मिलाकर क्रीज से बाहर चले गए हैं, लेकिन हर एक की कोशिश है कि इसके बावजूद 8 फरवरी इनको शिकस्त होगी। ख्वाजा आसिफ का PTI को खंबे का इंतखाबी निशान लेने का मशवरा। कहा वो खुद कहते हैं खंबे को कभी खड़ा कर दें तो जीत जाएगा, तो फिर खंबे का निशान ही ले लें। 1 साल पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले को चेयरमैन बना दिया था। वकील ऐसे टिकट्स ले रहे हैं जैसे बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो। प्लान भी ये होगा कि इलेक्शन नतायज तस्लीम नहीं करेंगे। हैं कि हम खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाएगा। खंबा ही इंतखाबी निशान बना लें कि 1 साल कबल जो है एक शख्स जो पार्टी ज्वाइन करता है उसको इन्होंने इलेक्ट किया। ये तावीलें जो दे रहे हैं इस वक्त सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उनको इलेक्शन में शिकस्त नजर आनी शुरू हो गई है। अगर अदलिया पे उनको इत्मीनाद है तो वेट करें। जिन्होंने पिछले 4, 5, 10 साल के अंदर जो चेहरे नजर आते रहे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, उनसे एक बंदा भी आपको इस वक्त PTI के प्लेटफॉर्म पे नजर ना आए। वो तो वकला इस तरह नजर आ रहे हैं इस वक्त उनकी टिकटें लेते हैं जैसे कोई बार एसोसिएशन का इलेक्शन। प्लान भी तो यही होगा ना कि ये लोग इलेक्शन को रिजल्ट तस्लीम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़रा शहमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की है। शहमूद कुरैशी ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कागजात नामजदगी दाखिल कराने से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। फवाद चौधरी के वकील ने बताया रिटर्निंग ऑफिसर ने बिला जवाज कागजात मुस्तरद किए। फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया हिबा चौधरी को पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दिया है, जबकि सनम जावेद के वकील ने बताया है कि कागजात नामजदगी ज्वाइंट अकाउंट का एतराज लगाकर मुस्तरद किए गए हैं। रूल्स में तरमीम की गई है। वकील ECP ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। उधर फुल बेंच ने चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ कार्रवाई 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी है। अवामी नेशनल पार्टी की लालटेन का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ANP रहनुमा असफंदियार वली को नोटिस जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। ANP ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मोहलत मांगी थी। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरा कर डाला है। अलबिस्ता 3 मशकें सोनमियानी में मुनक्किद की गई थी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरे का मुशाहिदा किया।
मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे मियां नवाज शरीफ की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। वो अपने माजी को देखते हुए आवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर जवाब दिया कि अगर किसी से दोबारा डसा जाऊं तो ये मेरे लिए शर्म का बाइस होगा। मुस्लिम लीग नून से पार्टी टिकट न मिलने पर नून लीग के 3 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात में सेनेटर राना मोहम्मद, राना इकबाल और राना ताहिर शबीर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बड़े मुकाबले, बड़े उम्मीदवार नवाज शरीफ का टक्कर यास्मीन राशिद से होगा। बिलावल भुट्टो पीटीआई के जहीर अब्बास से मुकाबला करेंगे। मुस्तफा कमाल और कादिर मंदोखेल आमने सामने। अमीरुल हक और हाफिज नईम भी दंगल सजेगा। ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की मां का मुकाबला करेंगे। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा करवा दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर 3 माह के लिए इलेक्शंस मुलतवी कराने की करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। हमलों में इलेक्शन लड़ने वाले बुजुर्ग सियासतदान जख्मी और एक उम्मीदवार जाँ बहक हुआ है। आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर किया जाए और इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाए। पिछले हफ्ते भी ऐवान बाला से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द अब्दुल्ला और खालिद जनान जहनुम वासिल। आईएसपीआर ने बताया हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेस दहशतगर्दी के ऐलान को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों का हदफ मौलाना फजल रहमान और एमर वली थे। सीटीडी पेशावर ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसपीआर ऑपरेशन सीटीडी नजमुल हसनैन लियाकत ने बताया है कि दहशतगर्दों ने पक्तिका अफगानिस्तान से फिदाई तरबियत ली है और दहशतगर्दों में से एक खुदकुश हमला आवर भी है। और यहाँ पे आपको बताएंगे गजा के शहरियों पर इसराइल की बमबारी न रुक पाए। रात से जारी हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। 240 से ज्यादा जख्मी हैं। दिरबलाह में रिहायशी इमारत पर 2 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे तले मुतादिद लोग अब भी फंसे हैं। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनी नस्लकुशी को 98 रोज गुजर चुके हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,700 से बढ़ चुकी है। किसी को गजा में हमले रुकवाने का इख्तियार नहीं। इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ में भी ढिठाई बरकरार। एक में होने वाली समाअत के आखिरी रोज इसराइली वकीलों ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई आलमी कवानीन के मुताबिक है। नस्लकुशी नहीं की जा रही। इसराइली वफ्द ने गजा में फलस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। दलाइल मुकम्मल होने के बाद आखिरी दिन की समाअत खत्म कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने मुकदमे का फैसला जल्द करने का ऐलान किया है। अमेरिका और बरतानिया का यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला। दारुल हुकूमत सना, शहर हदीदा और शुमाली शहर सैदा में दर्जन से ज्यादा मकामात पर बमबारी की गई। गैर मुल्की मीडिया ने बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हौसियों के तजारती जहाजों पर हमलों का जवाब दें। बहीरा हमर में हमलों पर हौसियों का एहतसाब होगा। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक का कहना था कि गजा पर इसराइली जारियत बंद होने तक बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे नॉर्थ कराची में खातून को हरासा करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून को हरासा करने का वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सर सैयद थाने में सरकार की मुद्दत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। मुतासरा खातून ने पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया है।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں ریٹائرڈ پولیس آفیسرز کے گھر کے چھاپے کے دوران ڈکیتی میں ملوث 5 CTD اہلکار سکندر خان، سعادت مروت، راجہ عمیر، عمران علی، سید سرفراز کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ CTD اہلکاروں نے 29 نومبر کو سعید آباد میں ریٹائرڈ پولیس آفیسرز کا اسلحہ، سونا اور 2 لاکھ روپے نقد لے اڑے تھے۔ CTD اہلکاروں کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا۔ تو کراچی میں بھتے کے لیے تاجروں کا کالز کر کے ڈرانے والا نیٹ ورک سرگرم ہے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ بھتے کے لیے کی جانے والی 85% کال جھوٹی ہوتی ہیں۔ تاجر برادری فوری شکایت درج کرائیں، فوری ایکشن ہوگا، رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ اولڈ سٹی ایریا کراچی میں بھتے کی کال سے پریشان تاجروں کا وفد DIG ساؤتھ کے دفتر پہنچ گیا۔ ملاقات میں تاجروں نے امن و امان کی صورتحال پر اپنے تحفظات سے DIG سید اسد رضا کو آگاہ کیا۔ حال ہی میں کچھ بھتہ خور گرفتار ہوئے، کچھ ڈاکوں کو گرفتار کیا، رقوم برآمد ہوئی، 50 لاکھ کی ایک بھاری ریکوری ہوئی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو ہمارے ساتھ پولیس جو ہے مکمل تعاون کرتی ہے۔ ہر وقت تنقید ہوتی رہتی ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، پولیس کچھ نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ پولیس کا کام نظر آ رہا ہے۔ پولیس تحقیقات کے مطابق حالیہ واقعات میں تاجروں کو آنے والی بھتے کی 85% کالز جھوٹی تھیں، جن کی روک تھام کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ فیک کالز، فیک میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ ہم بارہا سب کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھریڈ کال، کوئی میسج آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ہمارے پاس تھانے پر آ جائیں۔ کوئی ڈر ہے، کوئی ایشو ہے تو ہمارے DIG صاحب کے سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم، فیس بک پیجز ہیں، ٹویٹر پیجز ہیں جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، واٹس ایپ کمپلین نمبر ہیں، آپ ان پہ رابطہ کریں۔ DIG ساؤتھ سید اسد رضا کے مطابق 4 ماہ میں بھتہ خوری کی صرف 15 شکایات موصول ہوئیں، جن پر فوری ایکشن لیا گیا۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 2 بھتہ خور ہلاک اور 27 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ تو کراچی میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کی افتتاحی تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے کہا ہے کہ نیشنل ایروسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا۔ آرمی چیف نے NSTP کو قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ یہ منصوبہ قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا، نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے منصوبے کے ویژن پر روشنی ڈالی ہے، بتایا ہے کہ منصوبہ ایروسپیس، سائبر اور IT کے حوالے سے بہترین ہے۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشن تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ فوجیوں اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ سمندری حدود میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کی مشق جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کارڈیشن کے زیر انتظام پاک بحریہ کی پہلی سی گارڈ مشق بحر عرب میں کی گئی ہے۔ بحری قزاقوں اور منشیات اسمگلنگ سے نمٹنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے انجم وہاب۔ گارڈ 24 کے سمندری مرحلے کا شمالی بحیرہ عرب میں انعقاد۔ مشق کے دوران پاک بحریہ کی اسپیڈ بوٹ پر موجود اسپیشل سروسز کے کمانڈوز نے انسداد بحری قزاقی اور انسداد منشیات کا لانچ پر عملی مظاہرہ کیا۔ 3 ڈیمونسٹریشنز دی گئیں۔ اینٹی نارکوٹکس کی ایک ڈرل تھی جس کے اندر ایک کشتی جس میں نارکوٹکس اور کانٹرابینڈ آئٹمز کی اطلاع تھی، اس کے اوپر بروقت کارروائی کر کے تمام منشیات کو نہ صرف تحویل میں لیا گیا، ان پہ موجود اہلکاروں کو بھی اینٹی نارکوٹکس FIA اور کسٹمز کے حوالے کیا گیا۔ مشق کے دوران سمندر میں ہائی جیک کیا ہوا بحری جہاز اور سمندر میں گرے ماہی گیر کو بچانے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ اوکارا میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 ویلر رکشوں کے رجسٹریشن برانچ کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے حافظ محمد حبیب اللہ مغل اپنی اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری DRTA کے زیر اہتمام جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے 3 ویلر رکشوں کی رجسٹریشن برانچ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سیکرٹری DRTA اقصی غفور، محکمہ ایکسائز سمیت دیگر محکموں کے افسران سمیت سول سوسائٹی اور رکشہ مالکان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے اس موقع پر مزید بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق 3 ویلر رکشوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے انہیں بند کرنے کی بجائے انہیں ریگولرائز کرنے کا فیصلہ کیا
جس کے تحت ون ونڈو آپریشن کے تحت ان تمام رکشوں کو رجسٹر کیا جائے گا. ان کو اس کے بعد 4 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا تاکہ جو رکشوں میں جو پرابلمس ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ ود دا پیسج آف ٹائم ریزالو کر سکیں. ایک ہی چھت تلے ون ونڈو آپریشن کے تحت تمام متعلقہ محکمے رکشوں کی رجسٹریشن کریں گے. رکشوں کی رجسٹریشن کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا ہے. رکشہ مالکان جلد از جلد رکشوں کی رجسٹریشن کو یقینی بنائیں. کیمرہ مین عثمان علی عادل کے ساتھ حافظ محمد حبیب اللہ, ARY نیوز, اکاڑا. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے HPL PSL سیزن 9 کا شیڈیول جاری کر دیا. ایونٹ 17 فروری سے لاہور میں شروع ہوگا. فائنل 18 مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا. ورلڈ کپ ویئر میں پاکستان کا ناکامی سے آغاز. نیوزی لینڈ نے پہلا T20 46 رنز سے جیت لیا. قومی ٹیم میں 180 رنز پر ڈھیر ہو گئی. آکلینڈ کے ہائی اسکور وینیو پر T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ٹوٹل 226 رنز بنائے. پاکستان کی شکست کی وجہ پھر فیلڈنگ منی بابر اعظم کی نیٹ سینچری بھی ضائع گئی. میچ جیتنے کے لیے کیچ پکڑنا ضروری ہوتا ہے. قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا بری فیلڈنگ کا اعتراف. کہتے ہیں کہ بطور فیلڈنگ یونٹ ہمیں مزید محنت کرنا ہوگا. اگلے میچز میں بہترین کھیل دکھانے کی کوشش کریں گے. اور آپ ARY موسم بات کریں گے. بدلتے موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. دیر سوات, مالاکنڈ, کشمیر کے بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برف باری متوقع ہے. کراچی میں سمندر کنارے 3 روزہ فوڈ فیسٹیول. ملکی اور غیر ملکی کھانوں کے اسٹالز پر خوش خوراکوں کے مزے آ کر رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. کراچی کے سخت سرد موسم میں ساحل کے کنارے فوڈ فیسٹیول جاری ہے, جس میں ملکی اور غیر ملکی کھانوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں. عوام کھانوں میں بڑی گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور مزیدار کھانے کھا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کراچی والے آتے ہیں, کھانے کو انجوائے کرتے ہیں, اچھے موسم کو انجوائے کرتے ہیں. سال کے 12 ماہ ایسے ہی ماشاءاللہ کراچی رہے, لوگ ہنسیں مسکرائیں, انجوائے کریں. سرد موسم میں فوڈ فیسٹیول کراچی کی رونقیں بحال کر رہا ہے. پچھلے 4 سالوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کی لوکیشن بہت اچھی ہے. فیسٹیول میں بہت کچھ ہے, کھانا پینا جو موسم کے حساب سے. بہت چیزیں ٹرائی کری ہم نے, بہت اچھا تھا. سب ڈفرینٹ کوزین ٹرائی کیے ہیں, بہت اچھا ہے, بہت اچھے کھانے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. ایسے فیسٹیول منعقد ہونے چاہیے. سرد موسم میں ملکی اور غیر ملکی کھانا کھانے کا موقع ملتا ہے. فوڈ فیسٹیول میں عوام ملکی اور غیر ملکی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کیمرہ مین محمد نشان کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. بلدیہ عثمہ کراچی کے زیر اہتمام 3 روزہ میری گولڈ اینڈ پلانٹ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. پھولوں سے سجے رنگا رنگ ایونٹ کے افتتاحی میئر مرتضی وہاب نے کیا ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. فریئر ہال میں 3 روزہ میری گولڈ اینڈ پلانٹ فیسٹیول سج گیا. پھولوں سے سجی اس نمائش میں مختلف رنگ کی تقریباً 1 لاکھ گیندے کے پھول رکھے گئے ہیں. اور نیو پلیس سنیما اور JB فلمز کے اشتراک سے نیو پلیس فلم فیسٹیول کا جشن شروع ہو گیا. رپورٹ کر رہی ہیں روبینہ الوی. نیو پلیکس سینماز اور JB فلمز کے تعاون سے نیو پلیکس فلم فیسٹیول نوجوان آزاد فلم سازوں کا 3 روزہ جشن ہے, جس میں نئے نوجوانوں کی فلم سازی کو سراہا جائے گا. یہ فیسٹیول 13, 14, 15 جنوری تک جاری رہے گا. فیسٹیول کو رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ وی وانٹیڈ ٹو برج دا ٹیلنٹ بٹوین آر اسٹیبلش فلم میکرز اینڈ آر ینگ فلم میکرز. پیشن اور سمجھ رکھتے ہوں فلمیں بنانے کی اور جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہم ان کو پورا چانس دینا چاہتے ہیں. اس فیسٹیول کا مقصد پاکستانی فلم انڈسٹری اور غیر دریافت شدہ ٹیلنٹ کے درمیان چیلنج کو ختم کرنا ہے. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ ہم کچھ جیتیں گے. بہت اچھا ہمیں موقع ملا ہے کراچی میں, ہم اپنی فلم شو کیس کریں گے. ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, کافی اچھے اور فیمس ڈائریکٹرز کے سامنے اپنی فلم چلا پا رہے ہیں, تو آئی تھنک ہمارے لیے کافی اچھی اپرچونٹی ہے. یہ فیسٹیول ان فلم سازوں کی بنائی ہوئی مختصر فلموں کی نمائش کر رہا ہے جو اپنی 20 سال کی عمر میں ہیں. جب ہم فلم بناتے ہیں اور فلم میکنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنی ینگ سٹیج پہ ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ پریمیئر ہوگا اور اتنی بڑی اسکرین پہ فلم لگے گی. سو اٹس لائک اے ریئلی ریئلی بگ مومنٹ. فیسٹیول کے آخری روز بہترین فلم, بہترین ہدایت کار, بہترین اداکار و اداکارہ اور بہترین پروڈکشن پر ایوارڈز دیے جائیں گے.
न्यू प्लेक्स फिल्म फेस्टिवल नए उभरते हुए नौजवान डायरेक्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है जहां पर वो अपनी बनाई गई फिल्म्स की नुमाइश कर सकते हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।